They want to do in the future after they graduate. Master course. I want to know what they want to do after. Setelah S2 ini Pak, apa mahasiswa-mahasiswa kadang-kadang bahasa Inggris, kalau dia bahasa Jepang saya tidak mengerti, terlalu banyak bahasa. So there are so many languages in Indonesia. He uses Indonesian languages in the office, but uses Buddhist language with his wife, and then sometimes meeting us either stranger using Makassar language, and then with Firman sometimes with English language, but we can understand Japanese language. So the main objective to motivate and create the participation as the community person is that give them what they need, and this is what is how we conduct the program. Berkaitan dengan CF ya, kaitan dengan CF. Kesalahan di masa lalu itu selalu memilih dan menunjuk orang untuk terlibat sesuatu. So the mistakes in the past about community facilitators is that to select person to be a facilitator. Karena itu di CD Project kami tidak menunjuk atau memilih orang siapa yang mau jadi community facilitator. Orang Indonesia itu sangat susah menerapkan apa yang pernah mereka pelajari. Ini itu juga bekerja di setidaknya bekerja di Uganda, Tanzania, beberapa negara lagi saya lihat, dan mereka menerapkan hal yang sama yang menjadi pelajaran di CD Project. So some experts from JICA also implemented in Uganda, Tanzania. The real living and husbands of each village to other states in many places. Because the service is about culture, not culture of society, and there are so many different peoples from, for instance, from Java or the other parts of Indonesia. So it is very difficult to make some harmony around the jadi sebenarnya Pak ada dua pertanyaannya Pak tentang yang fasilitator Pak. Yang fasilitator itu dia dipilih dari mana Pak? Apakah dia dipilih dari komunitas dalam atau apa diambil mungkin dari orang yang kompeten yang dari luar dan misalnya dalam tahap partnership building misalnya bahwa hubungan pertemanan itu menjadi modal awal yang tidak harus diabaikan dan itu menjadi sumber utama untuk bisa masuk ke masyarakat. 90年前までは考えられなかったことです。1998年まで32年間にわたったスハルト大統領の時代、インドネシアではインフラが整備され、経済成長と生活の向上がもたらされました。その一方、中央が全ての開発計画を決めたため、地域の実情に合わない事例が生じていました。住民の要望を行政に伝える仕組みはありましたが、それは有名無実でした。地方政府や住民たちは無力感を感じていました。Kekurangannya adalah kalau impres itu dia
semacam instruksi dari atas yang dia tidak mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing. Pokoknya apa yang dicanangkan dari pusat harus dilaksanakan, padahal belum tentu di kabupaten provinsi itu sama kondisinya. Mayoritas program yang dilaksanakan itu adalah program yang dari atas diarahkan ke bawah. Misalnya pada waktu itu pembangunan sekolah itu kan sudah diarahkan dari atas semua. 例えば小学生500人あたりに2階建ての小学校を作りなさいという指示が国からあったとします。人口密度の高いジャワ島ではそれで良いのですが、白老市のように人口がまばらな地方では通うのは遠すぎて大変です。1998年にスハルト政権が終わり、翌年地方分権を推進する法律ができ、地域のことは地域で行えるようになりました。開発予算も地方に移されるようになりました。例えばタカラール県では2000年には1億4000万円でしたが、2009年には20億円に増加しています。でも行政も住民たちもこれまでお互いに交流がなく、時には不信感を抱いていました。住民の意見を反映した地域開発はなかなか進みません。地方政府には人材が不足していました。 Karena Gorontalo ini adalah daerah pemekaran dari Sulawesi Utara, dan waktu itu memang kita sangat terbatas untuk SDM-nya. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan SDM adalah memanggil putra-putra daerah Gorontalo yang berada di luar Gorontalo untuk membantu di pemerintahan. JICA は地方の人材を育成するプロジェクトを次々と実施してきました。これらのプロジェクトはいずれも行政への住民参加を重視してきました。住民たちの意見を聞いて計画を作ることが大切だと地方行政官に繰り返し言ってきたのです。住民と行政が一緒に考え行動する、これが共同です。もう一つ共同の事例を見てみましょう。こちらは南東スラウシ州のカトビ県。ここでは火事で焼けてしまった森を復活させるために植林が行われています。Kami berpikir bahwa ke depan itu anak cucu kami itu kemana apabila hutan ini tidak ada, kalau membangun rumah, kalau tidak punya uang. Sehingga disitulah kami muncul, ada kesadaran kami untuk melakukan penghijauan. Wakatobi Kenの知事、福和さんです。Ya, kemudian mereka mengambil bibitnya dan menanam di kebun-kebun mereka untuk menjadi penghijauan. Ya kan? Ini kan sebuah mereka berjalan sendiri dengan kemampuan sendiri. Anda harus sama-sama kuat, bisa terjadi kolaborasi. Kalau satunya hanya meminta saja sumbangan dari orang, itu kan kita merendahkan diri dan merendahkan martabat kita. 実は福和知事もファシリテーターの一人です。 NGO のリーダーだった彼は2005年に県知事になりました。 Kamu hanya pergi, tapi kita yang tidak pergi, tapi hasilnya bagus-bagus untuk gaya orang. 村民たちには一つ困ったことがありました。400本の苗木を集めましたが、雨が少なく半分以上が枯れてしまったのです。彼らがマングローブを植えているのは海岸浸食による被害が深刻なためです。 Karena serangan-serangan ombak
atau operasi itu kami tidak bisa tahan lagi. Sampai rumah kami itu sudah rusak. Paksa dipindah. ロニーさんの最初の家があった場所は今は海の中、2軒目は海沿いのこの場所、そしてこれが3軒目です。ナリオ村の人たちに混じってフワト県の職員イルファンさんとコミュニティファシリテーターのスリダニさんがいます。 Pertemuan saya itu diawali dengan Pak Irfan. Pada saat itu dilakukan musrembang di tingkat kecamatan. Nah, saat itu saya datang ke Pak Irfan. その目的は様々ですが、自分たちの地域を住みよくするために自らの手でできることをどんどん行っています。 Kita berkeinginan bahwa kita menghidupkan Timbalan dengan tanaman yang berproduksi. Di sini cuma nelayan, penghasilannya dari pemeliharaan kami kita akhirnya dikasih disiplin. Yang intinya mereka sendiri yang akan menanam dan mereka sendiri yang akan melakukan. この活動の陰にはコミュニティファシリテーターたちの存在がありました。 Kesadaran dari masyarakat itu yang menjadi penekanan utama. コミュニティファシリテーターたちを育ててきたのは JICA とスラウシ6州が実施しているスラウシ地域開発能力向上プロジェクト、通称 CD プロジェクトです。 Kunci besar dari proyek ini adalah komitmen bersama. 一言で言えばプロジェクト持ち込まないプロジェクトです。 ちょうどプロジェクトを持ち込まないプロジェクト。 これは一体どういう意味でしょうか。そして一体何が住民たちをこんなに生き生きとさせたのでしょうか。その秘密に迫ります。 Try to use local resources, and then in case they need some resources from the outside, then all they request is from the outside. Yeah, this is the basic concept. I want to show you one video. Yeah. Yeah. Nanti ditambah saya kalau saya. So I show you our experience from this Sulawesi Capacity Development Project. Yeah. 30 point actually. Yeah. One is we learn about community initiative. This is very important aspect. In terms of regional development, community initiative is very important. And the second one is how this CD project promote community initiative. This is also one important point for us in this project, because you know that a capacity development project in Indonesia implemented for long time ago. But in this city project, we developed a specific case in how we promote community initiative, and then how this community initiative function in the field level, and what is the purpose of this training. And the first one is method to develop this community facilitator capacity. You can see this picture. This is fish market actually, but this is functional only for 3 months. Very big facility. Then it is buying with big money, and some of money came from the bank. We can see many facilities like this in Indonesia. We develop with constant big facility with big money,
but in many cases it's not functional like this. Yeah? So what is this? This is fractional fish market. Just 5 minutes from the previous. picture. Community still use this with very minimum facility. Community, very happy with this situation. Yeah. This one also, we can see the water supply facility. The project construct tank without pipe, but it's not functional also. Some international training that we receive participants from Afghanistan and then some from Afghanistan, Myanmar, Bhutan. Yeah. Okay. From it is new organization actually. We formed this organization in 2012. After we finished one Cerda project here in Sulawesi. Before that, I myself and also some of our friends here involved in one JICA project called Sulawesi Capacity Development Project. Yeah, in India. So our history actually came from this project. And this project also came from 2 or 3 JICA project also here in Indonesia. So we have a close relation with JICA project. I myself already involved in JICA project maybe 15 years before I involved in this community. So our main activity here in community related to the capacity development. We serve our friends here from local government, provincial level, district level, and also village level. We train them in how they facilitate community initiative in the village level. We serve also a village government. You know the structure of the government of Indonesia. We start from village and then district, and then provincial level, national level. So we serve them, we provide consultation in terms of planning, in terms of implementation, and also monitoring and evaluation. So far, from 2012, we provide consultation from the 4 district government. For they formulate long-term planning, they formulate mid-term planning, and also annual planning. We also provide the consultation in terms of how they develop, they design the community development program. And then another thing, we also provide training to the community facilitator. This community facilitator work in the village level, even in the sub-village level, and then they work closely with the local government, village and kecamatan government. This community facilitator leads the initiative from people in the village to the government through their regular planning, for example. That is one aspect. And the second one, we
also try to collect, to document the experiences of the local actor in terms of community development aspect of village, and then we try to discuss this to media and also publication. So basically, our activity consists of three: training, publication, and also consulting. So that is the and besides that, sometimes also we receive for example, from JICA, when JICA implement kind of international training, and then also we default in this kind of activity. So far we receive 60 to 70 participants from Afghanistan. Yeah, we receive very useful knowledge for them. And so firstly, I'd like to ask them to make a very brief introduction one by one. Yes, please. Yeah. My name is Bosuke Sakuma. My major is trade and commerce. And I'm really looking forward to the exchange opinion with you. Senang, Anda. Ya, senang kerja. Oh, senang. Senang. Okay. Okay. My name is Mr. Jota. My major is law. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Mika Kamangira. My major is policy study. Nice to meet you. My name is Aoi Koike. My major is international economics. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. My name is Makoto Ono. I'm majoring in administrative law. My name is Lisa Manji. My major is law. 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 I'm Marta Nakamura. My major is law. Nice to meet you. My name is Yumika Dama. I'm studying economics. Economics. Yeah. My name is Yuzu Koyama. My major is in law. Nice to meet you. Selamat pagi. Selamat pagi. Hayashi. My major is law. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Kumiyara Tomo. My major is law. Yeah. Law. Okay. Yeah. Some students from Faculty of Law and from Economics and also Commerce and Policy Studies. Policy study. Yes, yes. Here studying very much about historical and practical practice of the Japanese Army and also the commitment of the Indonesian people in order to sustain achieve the sustainable development and social and economic development. So this is a very great opportunity. We are from the School of University, taking one of the most prestigious focus studies that was in Japan. And they are from different. Welcome to our office of the Training Makassar. This is our office. I'm Ashar.
I'm executive director of the we have some training here and comic member from the staff. Then we introduce So, good morning. Kita main interview. Cukup. Tidak ada. Ini paling baru. Itu pertama dan terbaru.